नमस्कार। सेप्टेम्बर मासर चौकाट को आपण मान स्वागत। प्रथमे संपादकीय। सुपरिचित ओडिया कवि प्राबंधिक और नाट्यकार रमेश चंद्र बेहेरा 83 वर्ष बयस अगस्ट 23 तारिख दिन इहलीला संवरण करिसंती। बणई उपखंड भीष्म पितामह रूपे परिचित यही सुसाहित्यिक उद्देश्य गत 15 सेप्टेम्बर दिन बणईगढ़ ठारे एक स्मृतिचारण सभार आयोजन करा जो सुंदरगढ़, देवगढ़, राउरकेला समेत विभिन्न प्रांतर प्राय 2 शताधिक कवि, लेखक, साहित्यिक जोगदे स्मृतिचारण करते। उक्त स्मृतिचारण सभारू फेरिबा बाटरे बणईगढ़ और राउरकेला जातीय राजपथर 2 कोड़े दूर दूर जाए थिरी पवन रे दोलायित शुभ्र काशफुलर संभार और उपरे परिच्छन्न नील आकाश रे भेला भेला धला मेघर मेखलार अवर्णनीय मादकीय माधुर्य बारंबार मनोहरण कर जेमिति महोत्सवर आगमनी वार्ता नहीं धरित्री को ओह्लई प्रकृति। उपरे मेघर मेखला तले काशतंडीर मेला एत शरतर आगमनी महमह पार्वण बेला सते तो आउ 2 दिन पर इंद्र पूर्णिमा, भागवत जन्म और तासह आश्विन मासर आरंभ, तापरे महालया। आश्विन मासर आरंभ महालया अमावास्या जाए 14 दिन अपर पक्ष बा पितृपक्ष भाव में अभिहित। यही 14 दिन पूर्व पुरुषों उद्देश्य तर्पण कलापर महालया अमावास्या दिन पितृपुरुषों को पिंडदान करा जाय थाए। केही एहाकु पितृपर्व बोली भी कही थांती। परंपरा अनुसार पितृपुरुषों उद्देश्य पालन करा जाउथबा विभिन्न श्राद्धकर्म मध्यरे एई महालया श्राद्धकर्म श्रेष्ठतम। कारण शास्त्रानुजायी एही पितृपक्षरे पितृपुरुष गण पशुपक्षी और ब्राह्मण रूप से निजर प्रियजन को साक्षात करने को आसी थांती एवं महालया दिन पुनश्च प्रत्यावर्तन करती। ए संपर्क में एक चमत्कार किंवदंती भी रही। महादानी कर्णंकर मृत्यु पर जेतेबेले सी परलोक गमन कले तांको सेठारे अपर्याप्त सुना रूपा माणिक्यादि प्रदान करा जायतिला, मात्र खाद्य दिया जाय नथिला। कारण इहलोक से अपर्याप्त धन संपत्ति दान करथिले भी काहाकू केबे भी अन्न दान करि नथिले। तेणु से जमदेव को प्रार्थना रे तृप्त करी 14 दिन पई पुनश्च मर्तलोक को आसीथिले एवं ब्राह्मण और गरीब माननकु अन्न दान करथिले। या परे तांको परलोक रे आ खाद्यरु वंचित करा जाय नथिला एवं मर्त्यलोक रे कर्ण बितेइथिबा एई 14 दिन आश्विन मासर प्रतिपदा ठारू महालया जाए को पितृपक्ष भाव में मान्यता दि जाए। महालया परदिन ठारू शुक्ल पक्ष आरंभ हुए, जहाको देवी पक्ष भाव में अभिहित करा जाए। कारण एही पक्षरे जगत जननी माँ दुर्गांकर धरावतरण रे धरित्री उत्सव मुखर होई उठे। शरतर प्राकृतिक संभार एवं शारदीय दुर्गोत्सवर एक स्वच्छ और पवित्र परिवेश गढ़ी तोड़ाए मनुष्य, पशु, पक्षी, गछ पुछ सबुरी मनरे प्राणरे आत्मारे कोशिका और कोशिकारे एमिति मने हुए जेमिति जगत जननी दुर्गा ए ब्रह्मांडर सर्वभूतरे मातृरूपेण विद्यमान। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ऐतिह्य एपरिकी भारतीय अस्मिता भी मातृशक्ति को सर्वदा पूजनीय उच्चतार रखी आसी। तेणुक तो दुर्गा, काली, लक्ष्मी आदि देवती मानक समेत सीता, द्रौपदी, कुंती, वृंदावती आदि पौराणिक नारी मानक मध्य आमर संस्कृति और परंपरा पूजा करिथाए। तबे एठी प्रश्न उठे, आमर एही संस्कृति, परंपरा, ऐतिह्य आमर यही या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता मंत्र केवल
ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ବି ଆସନ୍ତି ତାହାର ବଳୟ ଭିତରେ। ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ନାରୀ ପ୍ରତିମା ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନତଜାନୁ ହେଇ ଭକ୍ତି ରସରେ ଆପ୍ଲୁତ ହେଉ ଆମେ, ଜୀବନ୍ତ ନାରୀ ପ୍ରତିମା ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ରଙ୍ଗ ଓ ରସ ବଦଳି ଯାଏ କି? ଯଦି ନା, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 9 କୋଲକାତାରେ ଜଣେ 31 ବର୍ଷିଆ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଓ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା କେମିତି? ସାରା ଦେଶ ଏହି ବର୍ବରତାରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ବି ଏଇଭଳି ଧରଣର ବର୍ବରତା ଖବର ଆଗକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କେହି ନା କେହି ଏଇଭଳି ପାଶବିକତାର ଶିକାର ହେଇ ଚାଲିଲା, ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ବି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ଭାପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ନିଜର ମାନସିକ ବିକୃତ ବାପାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା 21 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବତୀକୁ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ଧରି 7-8 ଜଣ ଯୁବକ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ସକାଳ ଯାଏଁ ଧର୍ଷଣ କରିବା। ଏଇଠି ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେବା ଭଳି କଥାଟି ହେଉଛି, ବର୍ଷକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏହାର ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ଏଇଠି କଥା ଉଠେ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଅପରାଧକୁ ଦେଖୁଥିବା ଜାଣୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଭିତରେ ଫରକ କେତେ? ଚୁପ୍ ରହି ଅପରାଧୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ଧରି ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମାତୃଶକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କି ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଏଇଭଳି ନିର୍ଯାତନା ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲିଛି ମୌମିତା ସହ, ମମତା ସହ, ମମିତା ସହ, ଇତିଶ୍ରୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବେବିନା, ପରୀ, ନିର୍ଭୟା, ଅଭୟା ସହ ଓ ଆଗକୁ ବି ଘଟୁଥିବ ଏମିତି। ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବ ଏ ଘଟଣା, ଲୋକେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବେ, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଉଥିବେ, ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାର ଚାଲୁଥିବ, ନାରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବେ, ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ଝିଅମାନେ, ଅଥଚ କିଛି ବି ବଦଳୁନଥିବ। ସମୟାନ୍ତରରେ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ ସବୁ କିଛି। କିଏ ସେଇ ମମତା, ମମିତା, ବେବିନା, କିଏ ସେଇ ନିର୍ଭୟା, ଅଭୟା, ଅଥଚ ଘଟଣା ସେମିତି ଘଟୁଥିବ, ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ରାତିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ନାରୀମାନେ, ହାତରେ ମହମବତୀ ଧରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଝିଅମାନେ ବି କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଓ ମହମବତୀ ଜାଗାରେ ନ ଧରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ଆଣି ଖଣ୍ଡା, ଖର୍ପର ଓ ତ୍ରିଶୂଳ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ।